भारतीय जनता पार्टी सरकार रे केही मध्य सुरक्षित नहांती ना पुलिस स्टेशन रे ना आश्रम स्कूल रे ना मेडिकल रे जड़े निरीह मनीष न्याय पाई पुलिस स्टेशन गला परे तार सब जदि बाहर से पुलिस स्टेशन रे आप अनुमान करुवे जे ए राज्य रे लोके केते असुरक्षित ना नारी सुरक्षित ना युवक सुरक्षित ना छात्र छात्री सुरक्षित गोटे पर गोटे घटना सारा ओडिशा रे घटला बेले नवरंगपुर जिले में बहु दिन पर कस्टोडियल डेथ हो थाना भितर जनकर जीवन जाइछि। यार प्रश्नर उत्तर सरकार को खूब शीघ्र रखा पड़ो जे किपरि भाव में थाना भितर जड़े युवक आत्महत्या कला बोली सफाई दौरान यार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नवरंगपुरवासी चाहूँगी यार पुंखानुपुंख तदंत हो नचेत नवरंगपुर जिलावासी आंदोलन रे ओह्लैया बाध्य है। संपूर्ण भावे पुलिस प्रशासन दायी युवक को तार परिवार एवं ग्रामवासी पुलिस स्टेशन नहीं छाड़ी न्याय पाई तो तार शव से पुलिस स्टेशन बाहर डाबुआ पुलिस स्टेशन समस्त को चकित और व्यथित कर समस्त मर्माहत पुलिस एक्शन और रिएक्शन एणुक आम चेतावनी दौचु जे नवरंगपुर जिलावासी सहित खेलतु ना लोकों को न्याय दिंतु नचेत आंदोलन सामना देखु ओडिशा सरकार सब उपरे बसी शासन कर अल्प दिन तले 3 जन शिशु आश्रम स्कूल एवं अनमिषार आत्महत्या एवं चिकित्सा अवहेलार मृत्युवरण करथिले एवं आज थाना हाजत रे जड़े युवक आत्महत्या कला बोली जो अभियोग आसी निश्चित भाव में सरकार संपूर्ण रूपे दायी। सरकार जे मुख्यमंत्री अच्छा होम डिपार्टमेंट रो दायित्व अच्छा से या संपूर्ण रूपे निजर नैतिकता उपर नहीं इस्तीफा देवा दरकार बोली आम भावुचु। कारण यह एक संवेदनशील घटना ए घटना को उच्चस्तरीय तदंत करा जाऊ एवं परिवार को न्याय मिलू नचेत आगामी दिन में राजरास्ता रे समस्त जनसाधारण नवरंगपुर जिलार ओह्लैवा बाध्य। भारतीय जनता पार्टी सरकार रे केही मध्य सुरक्षित नहांती ना पुलिस स्टेशन रे ना आश्रम स्कूल रे ना मेडिकल रे जड़े निरीह मनीष न्याय पाई पुलिस स्टेशन गला परे तार सब जदि बाहर से पुलिस स्टेशन रे आप अनुमान करुवे जे ए राज्य रे लोके केते असुरक्षित ना नारी सुरक्षित ना युवक सुरक्षित ना छात्र छात्री सुरक्षित गोटे पर गोटे घटना सारा ओडिशा रे घटला बेले नवरंगपुर जिले में बहु दिन पर कस्टोडियल डेथ हो थाना भितर जनकर जीवन जाइछि। यार प्रश्नर उत्तर सरकार को खूब शीघ्र रखा पड़ो जे किपरि भाव में थाना भितर जड़े युवक आत्महत्या कला बोली सफाई दौरान यार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नवरंगपुरवासी चाहूँगी यार पुंखानुपुंख तदंत हो नचेत नवरंगपुर जिलावासी आंदोलन रे ओह्लैया बाध्य है। संपूर्ण भावे पुलिस प्रशासन दायी युवक को तार परिवार एवं ग्रामवासी पुलिस स्टेशन नहीं छाड़ी न्याय पाई तो तार शव से पुलिस स्टेशन बाहर डाबुआ पुलिस स्टेशन समस्त को चकित और व्यथित कर समस्त मर्माहत पुलिस एक्शन और रिएक्शन एणुक आम चेतावनी दौचु जे नवरंगपुर जिलावासी सहित खेलतु ना लोकों को न्याय दिंतु नचेत आंदोलन सामना कर प्रॉपर इनक्वारी करा इनक्वारी रे जहाँ मिलो से ऊपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सर वर्तमान घटनास्थल रे क्यों मन सहित आलोचना कले सर आपण माने के प्रशासनिक अधिकारी के हाँ तो आम एडिशनल एसपी थे पुलिस तरफ मजिस्ट्रेट दायित्व भी दिखाई समस्त फैमिली मेंबर सहित आलोचना कराई आम कहीचु या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा एवं से इन्वेस्टिगेशन जहाँ भी रिपोर्ट बाहर तो आम कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। हाँ वर्तमान परिस्थिति शांत अच्छी वर्तमान गाड़ी चलाचल भी स्वाभाविक हाँ से बुझावण कराई प्रतिश्रुति इनक्वारी प्रॉपर भाव में करा जार भी लिखुना थो इनक्वारी रिपोर्ट पर ही जहाँ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। ठीक है धन्यवाद। प्रथम तो मुझे कि नवरंगपुर जिले में
ହେଇଗଲା କିଛି 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି କଷ୍ଟଡିଆଲ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟଡିରେ ରହିକି ଜଣେ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବାଳକର ଏଜ୍ 22 to 23। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାକୁ କେତେ ଟର୍ଚର କରାହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇନାହିଁ ଓ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଲସୋ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସେଠି ରହିଲୁ ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିଂସାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା ଅଟକ ରଖାଇକି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମମି ଅଛନ୍ତି ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ବନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଆଉ ଦିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ 20 ଲାख ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେବା କଥା କମ୍ପେନସେସନ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ତାକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ତଥ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ ରହିବ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କିଛିଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମଧ୍ୟ କି ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ମେନଲି ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଏଠି ପୁରା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟଡି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଯିଏ ଯଦି କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବାଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫିସରମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର କଷ୍ଟଡିରେ ରହିକି ମନିଟରିଂ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଟା ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଜି MLA ଥିଲେ MP ଥିଲେ ଏକ୍ସ MP ଥିଲେ ଏକ୍ସ MLA ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି କି ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ତା ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପେନସେସନ୍ ମିଳୁ ତା ସହିତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ସେ ମା ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ତାକି ତାଙ୍କର ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ।